नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 17 तारिख बुधवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर क्षीर दाम होगला सस्ता। लिटर पिछा 2 टंका सस्ता है क्षीर। ग्राहकों बड़ खुशी खबर। एवं पकेट रु बंची गला 2 टंका। मंगलवार दिन मदर डायरी एहार यूएचडी क्षीर टेट्रा पैक मूल्य 2 टंका ह्रास घोषणा यूएचडी क्षीर उपरे जीएसटी 5% रु 0% को ह्रास अर्थात सेप्टेम्बर 22 रु एहार एमआरपी ह्रास पाइब। यह व्यतीत कंपनी अनेक मूल्य युक्त क्षीर उत्पाद एवं प्रक्रिया युक्त खाद्यर मूल्य ह्रास घोषणा करिछि। नूतन मूल्य 22 सेप्टेम्बर 2025 रु लागू हेबो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर मोदी को जन्मदिन रे व्यापक कार्यक्रम। आज गोटिए दिन रे रेकर्ड 75 लाख गछ लगाइबे राज्य सरकार। आवास दिवस रे राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे आभासी रे शामिल हेबे नरेंद्र मोदी। आज सुभद्रा जन्म तिथि भी पालन हेबो। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन 75 वर्ष पूर्ण करिबे प्रधानमंत्री। एथिपाई बीजेपी शिविर रे उत्साह काहिरे कोन। मोदी को जन्मदिन को पालन करने को सारा देश रे अनेक कार्यक्रम करा जायछि। राज्य रे आज गोटिए दिन रे लागिबो 75 लाख गछ। 45,000 स्थान रे गछ लगाइबो जंगल विभाग। 30 जिल्ला रे आयोजित कार्यक्रम रे भाग नेबे मंत्री और जिलापाल, ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच एवं अंगनवाड़ी कर्मी एही कार्यक्रम रे भाग नेबे। मोदी को जन्मदिन रे सरकार पालिबे आवास दिवस। एथिपाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम हबो। आभासी माध्यम रे जोड़ी हेबे प्रधानमंत्री। प्रति जिला एवं पौर संस्था रे आयोजित हेबो आवास मेला। यह अक्टोबर 31 पर्यंत चलिबो। परवर्ती खबर उपकूल एवं उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार 20टी जिल्ला रे हालुकारो मध्यम धरणर वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। राज्य रे आगामी 3 दिन जाय वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर आज राज्य सरकार पालन करुछंती सुभद्रा जन्म तिथि। सुभद्रा शुभारंभ होइथिबा समय को सुभद्रा जन्म तिथि भावे पालन करुछंती राज्य सरकार। सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिन रे 338 सीडीपीओ कार्यालय रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम हेबो। सप्ताह पर्यंत 74,000 अंगनवाड़ी रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम हेबो। स्वास्थ्य महिला शिशु विकास विभाग मिलित भावे सुस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम कराजिबो। प्रधानमंत्री को सह राज्य मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल उपस्थित रहिबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। परवर्ती खबर जिल्लार मां बाली हरचंडी मंदिर निकटरे जणे युवती को गण बलात्कार घटना रे विरोधी दल नेता नवीन पटनायक गभीर दुख एवं क्षोभ व्यक्त करिसेंती। से सोशल मीडिया एक्स रे कहिसंती जे राजधानी ठारो 50 किलोमीटर दूर रे भली अपराध ओडिशार भाजपा सरकार को विफलता को दर्शाउछि। नवीन कहिसंती भाजपा नेता माने नाटकीय चिंता प्रकाश करुथुवा बेले अपराधी माने दिबालकरे मुक्त भावे घुरुछंती। गोपालपुर, बालेश्वर, बलंगा परी अनेक घटनार पीड़ितांकु न्याय मिली नाही। से अभियोग करिसंती भाजपा सरकार महिला को सुरक्षा और सशक्तिकरण रे विफल होइछंती, जहा ओडिशार अंतर्जातीय प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई पारे। शुक्रवार ब्रह्मगिरी रे जणे युवती मंदिर दर्शन बेले गण बलात्कार शिकार होइथिले। पुलिस अभियोग परे चांदीपुर गाँव 4 अभियुक्तंकु गिरफ्त करी कोर्ट को चालान करा जायछि एवं यार तदंत जारी रहिछि। परवर्ती खबर एंटी कॉर्पोरेशन ब्यूरो एससीबी रो छापा ऑपरेशन रे तेलंगाना विद्युत विभाग रो सहायक डिविजनल इंजीनियर आम्बेडकर को घर एवं संपर्कित स्थान रो प्राय 2 कोटी टंका नगद जबत करिसंती। मणिकंडा डिविजन रे पोस्टेड आम्बेडकर को विरोध रे आय रु अत्यधिक संपत्ति संचय रो अभियोग रहिछि। 15 रु 18टी दल हैदराबाद रो माधवपुर, गाचिबोली एवं संपर्कित घरे छापा मारिछि। अधिकांश टंका संपर्कियों घररू मिलिछि, जहा बेनामी संपत्तिर संदेह सृष्टि करिछि। एससीबी अधिकारी माने सुनार प्रमाण पत्र मध्य जबत करी मूल्यांकन करछंती।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ବେଦକର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶେଷତଃ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଲ୍ ଓ ଥିଏଟରରେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଆଚରଣରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଦିନ ସାରା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରେନ୍ ଡାନ୍ ଲିଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା 50% ତାରିଫ ଲଗାଇବା ପରେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମ। ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ସାପ୍ତାହିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ହେଉଥିବା ଦେଖି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ହେଉଥିବା ଦେଖି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ନୂପୁର ବର୍ମାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ସ ତାଙ୍କ ଗୁଆହାଟୀ ଘରୁ 92 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହ ବରପେଟାରେ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଛି। ନୂପୁର ବରା 2019ରେ ଏସିଏସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାର ଗରଇମାରୀରେ ସର୍କଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂପୁର ଗତ 6 ମାସ ଧରି ନଜରବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବରପେଟାରେ ସର୍କଲ ଅଫିସର ଥିଲା ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନୂପୁରଙ୍କ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ନୂପୁରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁରଜିତ ଦେକାଙ୍କ ବରପେଟା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସୁରଜିତ ବରପେଟା ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଅଫିସରେ ଲାଟ ମଣ୍ଡଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂପୁରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବରପେଟାରେ ଏକାଧିକ ଜମି କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଟକର ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି କେବଳ ଅଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ, ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମୟକ୍ରମେ ଅଲିଉଡକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ଗତକାଲି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ।